जगजननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पादुकाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य पदप्रांतर मोर अनंत कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार को पदप्रांतर मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त गुरु माँ और गुरु भाई मान को मोर हार्दिक एवं जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर आज ये पवित्र मातृशूलिनी प्रथम दिवस आज खूब सुंदर भाव आमर आज अनुष्ठित होम श्रीमंदिर रे यही पवित्र मातृशूलिनी आमर श्री श्री बड़मा 133तम शुभ आविर्भाव दिवस उपलक्षे आम ये अनुष्ठित कर मातृशूलिनी कर उद्देश्य आम ये मासव्यापी आम आज प्रथम आरंभ करवा ए सब गोटे शिखा श्री श्री बड़मा और श्री श्री ठाकुरंकर यही दिव्य लीला ये जीवन भूतर जो जीवन कहानी देकी आम किसी शिखापी आम यही मातृशूलिनी कि सत्संग अनुष्ठित करा जाए से माँ तो खूब सुंदर भाव में आलोचना करुले किंतु आहरी शुणा को इच्छा होता है से भितर माँ 5 मिनिट कहवाई मत कहते प्रथम है श्री श्री ठाकुर आम जो दीक्षा नि जाए प्रथम सोपान आमर किसी पालन करने पड़े किंतु से सोपान आम परिपालन कर दीक्षा केवल खाली ट्रेनिंग टाइप निगला दीक्षा नहीं गलु तापर पुणी आम हाँ आम करुचु किंतु ठाकुर जो दीक्षा नि जाए दीक्षा बाबद ये जो मासव्यापी आम भाद्र परिक्रमा करूँ ये मातृ सम्मेलन करूँ किंतु से भितर आम कौन करूँ सब खाली आम ये मातृ सम्मेलन अटेंड करूँ जिते आमर सत्संग भी अटेंड करूँ किंतु आम घर इष्टभूति करूना किंतु दिनचर्या ठाकुर जहाँ रीतिनीति विधान देते आम करूना कौन ठाकुर रीतिनीति विधान दिनचर्या ठाकुर ब्राह्म मुहूर्त आम उठा ये ब्राह्म मुहूर्त उठा जो नाम ध्यान करवा नाम ध्यान पर आम इष्टभूति करवा थालकुड़ी व्रत सदन करवा आम प्रार्थना समय से आम निर्दिष्ट टाइम समय आम प्रार्थना करवा किंतु माँ जो कहते ठाकुरंकर जो दीक्षा नेउचे सेतेबेले आम रीति नीति विधान आ निर्देश आ निर्देश को मानिबा पड़िबो निर्देश कौन तांकर जहाँ माने जो क्षण आमको निर्देश आसला कि यही मातृ सम्मेलन आचार्य वगैरह आसला कि नुआ माँ मान घरे आम मातृ सम्मेलन करवा कि नुआ नुआ माँ मान आलोचना करने देवा कि आम भजन गाइबा देवा जमी कहले बम फुटिले जो स्थिर होगा किंतु दूर को जदि आम आगू जदि चलवा आगे जावा सेमती जदि आम नुआ नुआ माँ मान जदि भजन करने देवानी जदि आम कीर्तन कोरस आम जदि नदेबा ताले से पछई रही आलोचना सब से कथा आम जदि से पुराना माँ मैंने आम करवा से आलोचना पछई कि माँ मैंने शिखा दरकार कौन कि दीक्षा मध्यम प्रथम आमको इष्टभूति करार अच्छी इष्टभूति मध्यम इष्ट खंडन हुए किंतु माँ मैंने सब कौन मु बहुत थर शुणी इष्टभूति न करी मागिला मात्र इष्टभूति मासक से 30 टंका कि जी जो टंका पार्टी दे दौरान किंतु ये ठाकुर व्यवसाय कि बेपार चलेनी यही मातृ सम्मेलन मध्यम आम शिखा पाचे कि ठाकुर रीतिनीति विधान भितर आम शिखा पाचे कि इष्टभूतिटा करने मध्यम रिष्टटा खंडन हुए बहुत थर आम बहुत प्रकार अनुभूति शुणुंट किंतु आम यू गलापर पुणी आउे जो भूल को से भूल आम कर ठाकुर यही सब लीला से लीला संगनी रूप में माँ आसुच्च खाली लीला संगनी रूप में आसिक आमको कहना कि मुझे लीला संगनी आ मोर यही सब मातृ सम्मेलन सत्संग तुम सब यही सब कर चल ये भजन कीर्तन किंतु से भितर आलोचना प्रथम ठाकुर माँ कहते ठाकुर जो विधान देते ये जो बाणी देते जदि परिपालन कर ताहले यही मातृ सम्मेलन कर सार्थक ये सत्संग कर सार्थक ये नारी रूप में मुझे माँ आते स्नेह प्रीति आमर जो बात व्यवहार चाली चलन को शिखेवाई से जमी ठाकुर संगनी रूप में निष्ठा रूप में यही जो अष्ट वैशिष्ट पाली रूप में आमर जमी धर्म निष्ठा शुश्रूषा सेवा साहाय्य प्रेरणा आमर सुप्रजनन यही सब अष्ट वैशिष्ट को आमर नियंत्रण करके चलवा ताहले माँ प्रिय हो उठा आ नारी धर्म सार्थक हो उठब ए नारी ठाकुर कह
କରିଛନ୍ତି ଏଇ ନାରୀ ରୂପରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଷ୍ଟବଶିଷ୍ଟରୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କର ତାହେଲେ ତମ ନାରୀତ୍ୱ ସାର୍ଥକ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖାମଖିଆଲି ଢିଲା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଲାଇଫଟା ମଧ୍ୟ ଢିଲାରେ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ଚାଲିବ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫଟା ଭଲ ହଉ, ମୋ ଲାଇଫଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଉନ୍ନତିର ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନାରୀ ଜୀବନ ମାନେ ନାରୀଟା ହଉଛି ବନ୍ଧନଶୀଳ, ଉନ୍ନତିଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ମା ମାନେ ଯଦି ଆମର ମନଟା ସତ୍ ମାନେ ସଂଲଗ୍ନରେ ରହିବ, ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରୂପରେ କରିବା, ଘରଟା ସୁସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁସନ୍ତାନ ତମେ ଦଉଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଯଶ ପାଇଁ, ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ, ଏଇ ସେଇ ପୃଥିବୀ ଜଗତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିଲେ ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ମାନେ ଓଲଟି ଯିବ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମା ମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ଚାଲିଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ସମାନତା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ସମାନତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମା ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ରହିଲା। ମାତୃଶକ୍ତିଠୁ ବଡ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଉ ମା ମାନେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, କପଟ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କପଟତା ଆଉ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ନ ହୋଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତରେ ହୋଇ ରହିବା, ନାମମୟ ହୋଇ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ବସା ଉଠା ଚଳାରେ ଯେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ ମାନେ ଆମେ ନାମଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମନର ମଇଳାଟା ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଲି ଆମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମେ କଣ ଗାଧଉଛନ୍ତି କି ସାବୁନ ଲଗେଇକି କଣ ପାଇଁ ଗାଧଉଛନ୍ତି? ଦେହର ମଇଳା ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିୟମିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନର ମଇଳାଟା ଦୂର ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଟାଇମ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଜନକୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାପରେ ଆମର ଅହଙ୍କାରଟା ପତଳା ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୁଆଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଅହଙ୍କାରଟା ପତଳା ହଉଛି। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହେଲେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ସତ୍ ବା ମନୋଭାବ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେ ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ମା ବାପା ଯଦି ଏସବୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଟାଇମରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ତାର ବିଧାନ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲାକୁ ଆମେ ଗେଲ କରିବା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚାପଡା ଟିକେ ବା ନାତ ଟିକେ ମାରି ଦଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବା ବଦଳରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପଡା ପକେଇବା। ଯଦି ସେ ଚାପଡା ଭିତରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉଛି ପିଲାଟା ସେ ଖନେଇ କଥା କୁହେ, ସେ କଥା ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସୁସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ତାହେଲେ ପିଲାଟା ବଡ ହେଲେ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ଶିଖି ଯିବ। ଆମେ ଯଦି ପଠେଇବା ଆରେ ଗଲୁ ଯାଇକି ମା କଣ କଥା ହଉଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ? ସିଏ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବ ତା ପିଲାକୁ ସେଇଟା ଶିଖେଇବ। ସିଏ ପୁଣି କହିବ ମୋ ମା ତ ଏହା ପଠଉଥିଲା ନା ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉ ଟାଇପର ପରିବାରଟାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା, କୋଉ ଟାଇପର ପରିବାରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାସବ୍ୟାପୀ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି କେବଳ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ କେବଳ ଶିଖିବା, ମୁଁ ଯଦି ଶିଖିବି ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ଶିଖିବ, ମୋ ଛୁଆଟା ଶିଖିଲେ ପୁଣି ତାର ଆଗାମୀ ପିଢି ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ, ଏ ଜଗତଟା ଧନ୍ୟ ହବ, ଜଗତଟା ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷ କୁହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କର, ତାହେଲେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ। ଆଉ ଯଦି ଜୟ ଗୁରୁ।